शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। আসানসোলে প্রকাশ্যে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় এবং বিজেপির ন্যাশনাল সেক্রেটারি অরবিন্দ মেননের সামনেই বিজেপি কর্মীদের বাকবিতণ্ডা চরমে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে। আসানসোলের সালানপুরে এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের তরফে নকল মদ তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে ৩ কোটি টাকার নকল মদ বাজেয়াপ্ত করা হলো। ঘটনায় ৪ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করা হয়েছে। দুর্গাপুরে করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়লেন ৩ স্বাস্থ্যকর্মী। তাদের তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে চলছিল টিকাকরণের কাজ। এদিন মোট ৩১ জনকে দেওয়া হয় এই ভ্যাকসিন। গঠিত হলো বিজেপির রানীগঞ্জ শহর মণ্ডলের নতুন কমিটি। বিজেপির ১ নম্বর রানীগঞ্জ শহর মণ্ডলের সভাপতি রাজেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে ২০ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। অন্ডালের ফের শুট আউটের ঘটনা। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হলেন এক খনি শ্রমিক। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জামিন পেলেন না এনামুল। গরু পাচার কাণ্ডে আসানসোলের সিবিআই আদালতে এদিন তাকে তোলার মুখে এনামুল বললেন অযথা মিথ্যা মামলায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি। আসানসোল জেলা হাসপাতালে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে গেল করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া। আগামী ৪ দিন ধরে চলবে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ। প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া হচ্ছে এই প্রতিষেধক। আসানসোলে অখিল ভারতীয় মারোয়াড়ি যুব মঞ্চের ৩৭তম স্থাপনা দিবস উদযাপিত হল ঘটা করে। লকডাউন চলাকালীন অনলাইনে আয়োজিত সংস্থার নানান সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার দিয়ে করা হল সংবর্ধনা। আসানসোল নগর নিগমের নবনিযুক্ত প্রশাসক অমরনাথ চ্যাটার্জিকে আসানসোলের গোপালনগর ক্রিকেট ক্লাবের তরফে দেওয়া হল বিশেষ সংবর্ধনা। সভা থেকে এলাকার সমস্যা দূরীকরণের আশ্বাস দিলেন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। আসানসোলের বিজেপির মহিলা মোর্চার ১ নম্বর মণ্ডলের তরফে দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রাজ্য সরকারের বিরোধিতায় সরব হলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অরবিন্দ মেনন রানীগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে করলেন বৈঠক। বৈঠকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে করা হলো আলোচনা।
के बीजेपी जिला कार्यालय में बीजेपी के सांगठनिक बैठक में पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय नेता अरविंद मेनन एवं आसनसोल के बीजेपी सांसद सह केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। सांगठनिक बैठक के दौरान बीजेपी के दो दल आपस में ही उलझते नजर आए। पार्टी में महत्व देने को केंद्र कर पुराने एवं नए कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक। वर्ष 2021 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को आसनसोल के दादका स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से बीजेपी के केंद्रीय नेता एवं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांगठनिक दायित्व में आए अरविंद मेनन एवं आसनसोल लोकसभा केंद्र के बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो उपस्थित थे। केंद्रीय नेता अरविंद मेनन एवं सांसद बाबुल सुप्रियो की उपस्थिति में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। किसी तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया। इसलिए दरवाजा बंद कर दिया गया। यह हंगामा बीजेपी के नए एवं पुराने कार्यकर्ताओं के बीच महत्व देने के मुद्दे को लेकर हुआ। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को लेकर असंतोष बढ़ रहा है कि हाल ही में अन्य दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, वहीं पुराने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल रहा है। इस बारे में आसनसोल लोकसभा केंद्र के बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बताया, ऐसी कोई घटना नहीं है, क्योंकि वही कार्यकर्ता पुनः घंटों बैठकर सांगठनिक चर्चा पर ध्यान पूर्वक समय दिया। काफी समय बाद एक साथ दो नेताओं को पाकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हो गए और अपनी अपनी बात पहले रखने को लेकर उलझ पड़े। মিটিংয়ের মধ্যে অরবিন্দ জি আর আমাকে একসাথে তো ছেলেরা পায় না, তো অনেক মানুষ একসাথে অনেক কিছু বলতে চায়। একজন বলছে, তার সঙ্গে আরেকজন বলছে, তার জন্য আরেকজন বলছে, একসঙ্গে 10 জন 15 জন দাঁড়ালো। তারা যখন বলতে আরম্ভ করলো আরও 10 জন দাঁড়িয়ে পড়লো, তারা বলবো, তারপর নিজেদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি। এ তো যে কোনো মিটিংই হতে পারে, এরা তো নিজেদের কথা বলতে চাইছে। আর যদি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হতো আর এরকমই কিছু হতো, তাহলে লাস্টে এরকম সুন্দর করে চেয়ারে বসে এরাই আবার মিটিংটা আমরা 1 ঘন্টা করতে পারতাম। কাজেই মূল বিষয় হচ্ছে মিটিংয়ে আলোচনাটা কি হয়েছে, তৃণমূলকে কিভাবে নির্মূল করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এবং অরবিন্দজি আর আমি একসাথে ছিলাম, আরও অনেক নেতারা ছিলেন। তাদের সামনে বক্তব্য রাখার একটা ইচ্ছে, নিজেদের মনের কথা বলার ইচ্ছে এবং অধিকার দুটোই ছেলেদের আছে। একসঙ্গে 5-6 জন উঠে গেলে এ বলে এই তুই থাম আমি আগে বলবো, ও বলে তুই থাম আমি আগে বলবো, এটুকুনি তো হতেই পারে, এটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के सलानपुर में एक्साइज डिपार्टमेंट ने छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 3 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। इस मामले में एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पश्चिम बर्धमान जिले के एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने सालानपुर थाना क्षेत्र के माधवचक इलाके में छापेमारी अभियान चलाकर नकली शराब कारखाने का पर्दाफाश किया है और भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आकी गई है। एक्साइज डिपार्टमेंट की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम पिंटू माझी, विश्वजीत माझी, नकुल बावरी और उत्पल मंडल है। ये सभी आसनसोल, सालानपुर, बाराबनी के निवासी बताए गए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उक्त इलाके के अलग अलग 3 गोदामों में छापेमारी की गई, जहां से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। शुरुआती जांच में एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पता चला है कि यह नकली शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। यहाँ से स्प्रिट, रम बनाने में इस्तेमाल होने वाला कैरामेल और बियर भी बरामद हुई है। यह तीनों गोदाम 5 किलोमीटर के दायरे में थे
और इनमें से एक गोदाम में स्प्रिट रखी जाती थी। शराब की बोतलों पर नकली लेबल और होलोग्राम लगाया जाता था और फिर शराब विभिन्न जगहों पर खपा दी जाती थी। एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई शराब का अनुमानित मूल्य लगभग 3 करोड़ रुपए है, जबकि उसका राजस्व लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताया जा रहा है। डाला था, ये हमारा टीम एक्साइज टीम पश्चिम बर्धमान का डाला था माधव चौक का धुंधाबाद में सालानपुर एरिया में होता है। उसको 3 गोडाउन हमारा मिला था जहाँ पर फेक लिकर, स्पिरिट एंड नॉन ड्यूटी पेड लिकर मैन्युफैक्चर किया जाते थे। तो वहाँ पर रेड डाल के बाद मैंने जो संदेहभाजन 4 आदमी को हमारा डिटेन किया। डिटेन के बाद हमारा इंटरोगेशन उसको चल रहा है अभी इन फोर्स। तो 3 करोड़ लगभग अमाउंट का जो सीज्ड आइटम है उसका 3 करोड़ वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट। रेवेन्यू भी 1.75 करोड़ इसका आसपास होगा जो इवेशन हुआ है रेवेन्यू। बस इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। कहाँ से पकड़ा है सर ये? या हमने तो सालानपुर एरिया से पकड़ा है। ठीक है, सालानपुर पीएस का जो एरिया है। बहरहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश होना एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए बड़ी कामयाबी है और हाल के दिनों में इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी पहली बार हुई है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर के सृजनी हॉल में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 3 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की कथित रूप से अस्वस्थ होने से अफरा तफरी मच गई। तीनों स्वास्थ्य कर्मियों को दुर्गापुर महाकमा अस्पताल के आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से स्वास्थ्य कर्मी अस्वस्थ हुए हैं या फिर पैनिक अटैक का मामला है, स्वास्थ्य विभाग इसकी छानबीन कर रही है। देश में कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए गत 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी सभागार में कोविड-19 का टीका लेने के बाद 3 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। तीनों स्वास्थ्य कर्मियों को आनन फानन में इलाज के लिए दुर्गापुर महाकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद साइड इफेक्ट की वजह से महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ी है कि आखिर यह पैनिक अटैक का मामला है। स्वास्थ्य कर्मियों के अस्वस्थ होने का मामला सामने आते ही सृजनी सभागार में चल रहे कोरोना टीकाकरण के कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया। घटना के बारे में दुर्गापुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की एमआईसी राखी तिवारी ने बताया कि 16 जनवरी से सृजनी सभागार में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। गुरुवार को भी टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही थी। लगभग 31 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी थी। उसी समय अचानक 3 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने लोगों से आतंकित नहीं होने की अपील करते हुए कहा कि नगर निगम के मेयर एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है। দেওয়ার পরে করোনার যে ভ্যাকসিন চলছে আমাদের 16 তারিখ থেকে, তো আজকে হঠাৎ করে 2 দিন তো ঠিক ছিল, আজকে হঠাৎ করে তো 3 জন অসুস্থ হয়েছে এবং আমি শোনা পরে আমি কমিশনার ম্যাডাম, আমাদের মেয়র সাহেব প্রত্যেককে আমি জানিয়েছি ব্যাপারটা, এমনকি এসডিএম স্যারকেও জানিয়েছি। তো এখানে এসে জানলাম তাদের একটু একজনের তো প্রেশারটা হাই ছিল আর 2 জনের তো বলছে প্রেশার সুগার কিছু নেই। তো যিনি আছেন আমাদের এখানে ম্যাডাম আছেন আমাদের, তো উনি বললেন যে মনে হয় ওটা একটু মানে নার্ভাসও হয়ে গেছে। সেদিক 3 জন না, 3 জন প্রথম নেওয়ার পর না দীপা যে গোড়ায় যে প্রথম ভর্তি করা হয়েছে যাকে, সে সুস্থ আছে, তার সাথে আমাদের এনএম দিদিরা কথাও বলেছে। একই দিনে পরপর 3 জন একটু চিন্তা করাচ্ছে। হ্যাঁ একটু চিন্তা আমাদেরও মনে হচ্ছে এবং যিনি নোডাল আমাদের আছেন এসএমএইচ, উনিও আমি এসে দেখলাম এখানে নেই, তো ওনাকেও ফোন করা হচ্ছে উনি আসুক। এখন আমরা সাময়িক এখন বন্ধ রেখেছি, উনি এসে तब हमारे डिस्ट्रिक्ट और सीएमएच सर की बोलছেন তারপর আমাদের ভ্যাকসিনটা শুরু করা। दुर्गापुर महाकमा अस्पताल के सुपर डॉक्टर धीमान मंडल ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 3 महिला स्वास्थ्य कर्मी अस्वस्थ हो गई और उन्हें महाकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें आईसीयू के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 3 জন ভর্তি হয়েছে, 3 জনের সৃজনীতে ভ্যাকসিনেশন চলছিল।
ওরা কিছু অসুস্থ বোধ করে, সেখান থেকে ওরা রেফার করেছে আমার হসপিটালে। আমাদের ডাক্তারবাবু দেখছে, ভালো আছে। ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে কি তারা অসুস্থ হয়ে? হ্যাঁ, ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে। প্রবলেম কি হচ্ছিল? প্রবলেম মানে তিনজনের প্যানিক অ্যাটাক বলছে, আর ইমিডিয়েট উপসর্গ যেগুলো হয় সেগুলোই হয়েছে। ডাক্তারবাবু দেখছে, দেখে পরে ডায়ালিসিস করবে। তিনজনই মহিলা। স্বাস্থ্যকর্মী এনারা। স্বাস্থ্যকর্মী। এখন কি ভ্যাকসিনের কাজ কি দিচ্ছে? হ্যাঁ, এখন বন্ধ আছে ওদের। गौरतलब है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के अब तक लगभग 600 मामले सामने आए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद आ रही साइड इफेक्ट्स पर बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सच्चाई यही है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी साइड इफेक्ट के मामले सामने आए हैं वो सामान्य है। वैक्सीनेशन से पहले ही कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया गया था। किसी भी वैक्सीनेशन में ऐसा होता है। दुर्गापुर से साधन रूच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज भाजपा शहर मंडल की कमेटी की घोषणा। रानीगंज मंडल 1 के अध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में 20 लोगों की कमेटी गठित की गई है। भाजपा के रानीगंज मंडल 1 की नई कमेटी की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। राजेश मंडल को एक बार फिर से भाजपा का रानीगंज मंडल 1 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी के जिला नेतृत्व ने उन पर अपना भरोसा बरकरार रखा है, जबकि नई कमेटी में 6 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अलगदेव पांडे, कैलाश गोस्वामी, डॉक्टर राजा भौमिक, अजीत केसरी, कदम माझी और जेकी भदानी को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार देव कुमार बोस और देवजीत खां को महासचिव बनाया गया है। भाजपा की रानीगंज मंडल 1 कमेटी में पिंटू बर्मन, शुभजीत घटक, नमिता साव, विकास बर्मन, सुमति मुखर्जी और तुहिन मन्ना को सचिव नियुक्त किया गया है। रवि केसरी को कोषाध्यक्ष, उत्तम साव को IT कन्वेनर, गोपाल पारिक को मीडिया कन्वेनर, अरविंद सिंह और मिलन राय को कार्यालय सचिव का दायित्व सौंपा गया है। जबकि कोर कमेटी में राजेश मंडल, मदन त्रिवेदी, डॉक्टर तुषार कांति बैनर्जी और देव कुमार बोस को शामिल किया गया है। नई कमेटी में अमरनाथ केसरी, ओंकार नाथ केसरी, देवी प्रसाद शर्मा, श्री राम शर्मा, रमेश शर्मा, प्रवीर गोस्वामी, जयंत बावड़ी, राधा कृष्ण यादव, सुनील साव और मनोज ओझा को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। 16 जनों की मदर कमेटी और उसके बाद इन्वाइटी मेंबर 10 जनों का इन्वाइटी मेंबर है और शक्ति केंद्र प्रमुख प्रत्येक वार्ड का। इन सबों को मिला के सामने जो चुनाव है उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए एक कमेटी कल घोषणा किए हैं। इसमें सभी पुराने भी चेहरे हैं और कुछ सक्रिय कार्यकर्ता जो कि अभी तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए सामने चुनाव को लेके एक कमेटी कल घोषणा किए हैं। तो नया चेहरा कितना जन आया इसमें? नया चेहरा काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ताओं जो है मोटा मोटी करीब 8-10 नए कार्यकर्ताओं को जगह दिया गया है, बाकी सब पुराने ही हैं। तो टोटल कितना लोगों को कमेटी बनाया गया? 16 मदर कमेटी, 10 इन्वाइटी मेंबर और करीब 23 शक्ति केंद्र प्रमुख और बाकी 40 जन जो हैं मेंबर हैं। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। অন্ডালে ফের শুট আউটের ঘটনা। অন্ডালের হরিশপুরে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয় এক খনি শ্রমিককে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্ডাল থানার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন ময়দানে এলাকার ইসিএল এর এক কর্মী রঞ্জিত বাউরিকে দুষ্কৃতীরা গুলি করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় রঞ্জিত বাউরিকে প্রথমে নিকটবর্তী একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অন্ডাল থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে বুধবার রাত প্রায় 9টা নাগাদ রঞ্জিত বন্ধুদের সঙ্গে হরিশপুর গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় জনা কয়েক দুষ্কৃতী মোটর বাইকে করে এসে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলি খনিকর্মী রঞ্জিতের পিঠে এসে লাগে। সাথে সাথেই লুটিয়ে পড়ে রঞ্জিত। বন্ধুরাই তাকে কাচুরার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় পরবর্তী সময়ে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে তাকে। রঞ্জিতের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে দুষ্কৃতীরা মুখে কাপড় বেঁধে এসেছিল। এলাকাটি ফাঁকা এবং অন্ধকার থাকায় তাদের চেনা যায়নি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ব্যক্তিগত কোনো কারণেই এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। দুষ্কৃতী
দুষ্কৃতীদের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। কালকের ঘটনাও ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরছিল, তো সাধারণ একটা আপাচি নিয়ে দুজন বাইকে বসে ওকে জিজ্ঞেস করছে যে একটা কালো গরু এসছে কিনা। ও বলেছে যে না, তারপরে মানে বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিল, তো বলছে পেছু দিক থেকে শ্যুট করে তাকে বেরিয়ে গেছে। না, ও তো বলছে চিনতে পারিনি আমি, কিন্তু কারণ বলছে একটা লম্বা করে ফর্সা করে ছেলে ছিল, একটা ব্ল্যাক টুপি পরেছিল আর জ্যাকেটটা ব্ল্যাক ছিল, আর ফর্সা করে ছেলে বাংলাতে কথা বলছিল। তারপর চিৎকার চেঁচামেচি শুনি, আমরা তো ওই মানে আশেপাশেই ছিলাম। তারপর গুলির আওয়াজ শুনি, তারপর আমরা ছুটে যাই, তখন দেখি ওইখানে স্পটে ও মানে গুলি লাগে ওখানে বসে আছে। তারপর আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি ওকে হসপিটালে নিয়ে যাই। হসপিটাল থেকে ওর কোলের নিয়ে যাওয়ার পর কোলের থেকে ওকে হেলথ ওয়ার্ডে অ্যাডমিট করে। এদিকে এদিন সকালে গুলিতে আহত রঞ্জিতের পরিবারের সাথে দেখা করতে যান পশ্চিম বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি রূপেশ যাদব। দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবে পরিবারকে আশ্বাস দেন রূপেশবাবু। পুলিশ তদন্ত করছে, আর এইরকমভাবে শুট আউট ঘটনা তো আগে ঘটতো না, কিন্তু ইদানিং কয়েক দিন ধরে, দিন 10 আগে থেকে এই যে শুট আউট ঘটনা শুরু হয়েছে, এর পিছনে কী ষড়যন্ত্র সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এখন যেটা আমি শুনলাম, ঠিক একই লুকের ব্যক্তি সেই দিনকেও ঘটনাতে ছিল, অন্ধকারে চেনা যায়নি, একজন লম্বা একজন বেটে করে। আর গতকালকেও যেটা হয়েছে, একজন লম্বা একজন বেটে করে। এর পিছনে কি এলাকাকে কোনো বহিরাগত দিয়ে অশান্ত করার ষড়যন্ত্র আছে, সেটা পুলিশ তদন্ত করছে। দেখি অ্যারেস্ট হবে, পুলিশকে আমরা চাপ দিব। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে, তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক, আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিরুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়।
পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো, তখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmc.davps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622. 8 AM to 2 PM all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with a birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road,
Girjapara, Raniganj. You can call on 0341 2440 Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है राम कुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো-এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো রামকুমার খায়তান বিল্ডিং, মেদিনীপুর রোড, গির্জাপাড়া, রানীগঞ্জ। জামিন পেলেন না এনামুল, এদিন তাকে ফের তোলা হলো আসানসোলের CBI আদালতে। পরবর্তী শুনানির দিন ঘোষণা করা হয়েছে আগামী 3রা ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক গরু পাচার চক্রের মূল অভিযুক্ত এনামুল হকের জামিন বুধবারও নামঞ্জুর করল আসানসোলের বিশেষ CBI আদালত। আদালতের শুনানির পর এদিন বিচারক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন এনামুলের জামিনের আবেদন খারিজ করা হয়েছে, তাকে পুনরায় 14 দিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। বিচারক এই মামলায় পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন আগামী 3রা ফেব্রুয়ারি। এদিন CBI-এর বিশেষ আদালত থেকে বেরিয়ে ভ্যানে ওঠার মুখে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে মুখ খোলেন এনামুল। তিনি বলেন, এরা অযথা মিথ্যা মামলায় তাকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন। লিখতে পারবেন যে বলবো? হ্যাঁ বলুন 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 বলুন। মিথ্যা কেস করেছে সেটাই তো আপনারা বলেন না, মিথ্যা মিথ্যা বলেন। अच्छा जो सच में आपको जानना बोलবেন वही बताइए। সেটা বলুন। हमारा हर डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी तो ये लोग झूठा केस करके रखा है। क्या बोलूं? आप लोग झूठ तो सच बोल नहीं सकते। এনামুলের আইনজীবী শেখর কুন্ডু এদিন তার মক্কেল এনামুলকে জামিনের পক্ষে বলতে গিয়ে আদালতে বলেন, CBI-এর কাছে এনামুলের বিরুদ্ধে কোনো তথ্য সাবুত নেই। CBI অযথা জামিনের বিরোধিতা করে দুবাই থেকে তার ভাইপোদের নিয়ে আসার কথা বলছে। CBI এনামুলের বিরুদ্ধে এখনো তাকে আটকে রাখার মতন কোনো তথ্য প্রমাণ পায়নি। শেষ রায়টা হচ্ছে আমাদের যে প্রেয়ার ছিল বেলে সেটা রিজেক্ট হয়েছে এবং সম্ভবত 3 ফেব্রুয়ারি 2021 ওর নেক্সট ডেট অফ প্রোডাকশন হয়েছে। এই হচ্ছে আজকের ফলাফল। CBI সে সময় নিশ্চুপ ছিলেন, তারা কেস ডায়েরিটা জমা দিয়েছে। ভেতরে কি লেখা আছে এটা আমাদের জানার এখন অধিকার নেই, এটা হাকিম দেখতে পারেন, আমরা নয়। প্রথম কথা হচ্ছে প্রভাবশালী হলে ধরাই তো পড়তাম, আর 2 CBI-এর সব মামলাতেই এরকম বিষয়টা থাকে। অ্যাজ বিকজ CBI-কে সাধারণভাবে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এটা একটা তোতা পাখি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। এদিকে জানা গিয়েছে CBI এই মামলায় বেশ কিছু তথ্য সাবুত জোগাড় করেছে। বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকাও হয়েছে। তাদের কাছ থেকে বহু তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই এই সময় যদি এনামুলকে জামিন দেওয়া হয় তাহলে বহু তথ্য সাবুত নষ্টর পাশাপাশি সে প্রভাব খাটিয়ে মামলার ক্ষতিও করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিন উভয় পক্ষের আইনজীবীদের এই অনুবাদ শোনার পর আদালতের বিচারক আগামী 13 ফেব্রুয়ারি পুনরায় মামলার শুনানির দিন ঘোষণা করেন। এই কটা দিন এনামুলকে জেল হেফাজতেই থাকতে হবে বলে জানানো হয়েছে। সন্তোষ মণ্ডলের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, आसनसोल। आसनसोल जिला अस्पताल में भी गुरुवार से शुरू हुई वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। यह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 4 दिनों तक चलेगी। आज यानी 21 जनवरी, 22, 25 और 29 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी वैक्सीन।
अब आसनसोल जिला अस्पताल में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह से ही जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 की वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस विषय में जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने बताया कि सुबह 9 बजे से टीकाकरण शुरू हो गया है और शाम 4 बजे तक टीकाकरण का कार्यक्रम चला। उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण कार्यक्रम 4 दिन तक होगा। आज यानी 21 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी और 29 जनवरी आज लगभग 200 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 1287 स्वास्थ्य कर्मियों को आसनसोल जिला अस्पताल से वैक्सीन दिया जाएगा। আমাদের এটা এই প্রথম থেকে 4 দিন হবে, আজকে হবে, তারপরে আবার 22 তারিখ হবে, মানে কালকে হবে, 25 তারিখ হবে, 29 তারিখ হবে। আচ্ছা স্যার, তো আজকে আমাদের সকাল 9টা থেকে আমরা এখানে শুরু করি এবং এখনো পর্যন্ত যা সময় 9টা বাজে এখন 12টা 20 এখনো পর্যন্ত আমাদের 57 হয়ে গেছে। আমাদের টার্গেট আছে 200, আশা করি আমরা টার্গেটের কাছাকাছি যেতে পারবো। টোটাল কত দেওয়া হবে স্যার? টোটাল আমাদের এখান থেকে বেনিফিশিয়ারি আছে 1287 জন মতো, প্রায় 1300 কাছাকাছি। তার মধ্যে আমাদের টোটাল হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী ইনক্লুডিং ডক্টর, নার্স সব মিলে করে যত স্বাস্থ্যকর্মী আছে ওটা 600 প্লাস হবে। বাকিটা হচ্ছে কি বাইরে যে সমস্ত হেলথ ফ্যাসিলিটিগুলো আছে তাদেরও এখান থেকে দেওয়া হবে। गौरतलब है कि पश्चिम बर्धमान जिले में 6 जगहों पर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। शुरुआती चरण में जिले के लगभग 16,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। जिले में कोविड-19 वैक्सीन की लगभग 19,000 से ज्यादा डोज भेजी गई है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन आयोजित निबंध, चित्रांकन, निबंध एवं भाषा प्रतियोगिता में विजयी हुए प्रतिभागियों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जीटी रोड स्थित महावीर स्थान मंदिर के सभागार में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 37वां स्थापना दिवस आसनसोल सिटी शाखा की ओर से मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के बीच केक, चॉकलेट वितरण किया गया। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय ऑनलाइन आयोजित निबंध, चित्रांकन एवं भाषा प्रतियोगिता में विजयी हुए प्रतिभागियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रांतीय कोषाध्यक्ष आनंद पारिक ने कहा कि वर्ष 1984 के 20 जनवरी को मारवाड़ी युवा मंच की स्थापना गुवाहाटी में हुई थी। मारवाड़ी युवा मंच एवं शाखा द्वारा किए गए कार्यों की उन्होंने सराहना की। भविष्य में इसी प्रकार सामाजिक कार्यों में लगे रहने की प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि समाज में युवाओं को सेवा कार्यों में लगे रहने से विकास की गति मिलेगी। इसके साथ ही महावीर स्थान में युवा मंच के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अनिल मोहनका, महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा, प्रांतीय संयुक्त सचिव संदीप शर्मा, मंडलीय सहायक मंत्री अतुल गुप्ता, पूर्व शाखा अध्यक्ष अभिषेक केडिया, मारवाड़ी महिला समिति के पूर्व अध्यक्ष मधु डुमरेवाल सहित अन्य उपस्थित थे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 37वां स्थापना दिवस है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम मारवाड़ी युवा मंच का स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं। सर्वप्रथम आज से 36 वर्ष आगे गुवाहाटी में मारवाड़ी युवा मंच की स्थापना हुई और समाज विकास और बहुत सारे मूलक कार्यों को लेकर के हम लोगों ने मारवाड़ी युवा मंच की वहाँ पे स्थापना की। और आज मारवाड़ी युवा मंच अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच नहीं सिर्फ गुवाहाटी बल्कि हिंदुस्तान के हर एक राज्य में अपनी शाखाएं खोल चुका है। हम यहाँ पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के रूप में उनकी शाखाएं काम कर रही है। आसनसोल आसनसोल शिल्पांचल शाखा की तरफ से अपनी आसनसोल ब्रांच जो है उनके द्वारा आज यहाँ पर महावीर स्थान सेवा समिति के सभागार में हम लोगों ने मारवाड़ी युवा मंच का स्थापना दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी हमारे द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं और जो कार्य किए जा रहे हैं लोगों ने भी सराहा। लॉकडाउन के टाइम में कोविड-19 के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय बहुत सारे हम लोगों ने ड्राइंग कंपटीशन और क्विज कंपटीशन
वैसे वैसे बहुत कंपटीशन करवाए थे। आज युवा मंच स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने उन छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जिन लोगों ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, और हमें अच्छा लगा देख करके कि बच्चों में, उनके अभिभावकों में बहुत उत्साह है और युवा मंच के कार्यों को, युवा मंच के हर क्षेत्र में किए गए कार्यों को हर लोगों ने सराहा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल नगर निगम के नवनियुक्त प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी को गोपाल नगर क्रिकेट क्लब की ओर से सम्मानित किया गया। प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने वार्ड की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के 30 नंबर वार्ड स्थित गोपाल नगर क्रिकेट क्लब की ओर से दुर्गा मंदिर के परिसर में आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी को सम्मानित किया गया। प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी को पुष्प गुच्छ देकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि তারা কিন্তু সহযোগিতার মধ্যে থাকবে এবং আপন করার প্রয়াসে প্রচেষ্টা যে রয়েছে। আজকের এই উদ্যোগ দেখে আসানসোলের মানুষজন আরো আপ্লুত হবে এবং আমি মনে করি তাদের দেখা পথে অনুসরণ করে আমাদের উত্তর এবং দক্ষিণের যে বিভেদ সেই বিভেদ দূর হবে। इस मौके पर अंबिका मुखर्जी, सजल दास, रेवा लाहरी, बुलबुल मिश्रा, शांतना मंडल, सुमित्रा चक्रवर्ती, काकुली दास, सोनाली चक्रवर्ती, मुक्ता चक्रवर्ती मुख्य रूप से उपस्थित थीं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, एग्रो फ्रेश आटा रोटी, एग्रो फ्रेश आटा। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। আসানসোলে বিজেপি মহিলা মোর্চার 1 নম্বর মণ্ডলের তরফে দুস্থদের মধ্যে এদিন কম্বল বিতরণ করা হলো। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রাজ্য সরকারের বিরোধিতায় সরব হলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় বিজেপি মোর্চার 1 নম্বর মণ্ডলের তরফে এদিন দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এলাকায় বহু দুস্থদের মধ্যে এদিন কম্বল তুলে দেন অগ্নিমিত্রা। গীতা দেবী মোবাইলটা একটু পিছনে। হ্যাঁ, কিরণ রায়। সবাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিরোধিতায় বলেন এবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। পাশাপাশি সিঙ্গুর প্রসঙ্গেও এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে তোপ দাগেন অগ্নিমিত্রা। সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসে গেছে যে আজকে ছেলে মেয়েরা, সন্তানেরা কোনো চাকরি নেই বাজারে। আজকে 2011 সালে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, সিঙ্গুরে আপনাদের মনে আছে টাটা কোম্পানি এসেছিল, মনে আছে তো? টাটা কোম্পানি এসেছিল। টাটা কোম্পানি যখন এসেছিল তখন আমাদের মনে হয়েছিল আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বোধহয় চাকরি পাবে, কিন্তু দিদিমণি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই টাটা কোম্পানিকে এখান থেকে ভাগিয়ে দিল। যখন
গেল, কোনো কোম্পানি এলো না, কোনো ফ্যাক্টরি এলো না, কোনো ইন্ডাস্ট্রি এলো না, বাংলার ছেলে মেয়েদের কোনো চাকরি হলো না। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। केंद्रीय मंत्री एवं सांसद बाबुल सुप्रियो और बीजेपी के केंद्रीय नेता अरविंद मेनन ने रानीगंज विधानसभा के कार्यकर्ताओं को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव के रणनीति को लेकर चर्चा की गई। रानीगंज शहर के आनंदलोक अस्पताल के पास स्थित पार्टी कार्यालय में बृहस्पतिवार की शाम रानीगंज विधानसभा को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री व आसनसोल के बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के साथ भाजपा के राज्य के सहायक पर्यवेक्षक अरविंद मेनन समेत अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लेकर राज्य में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा की। साथ ही चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। आने वाले दिनों में पार्टी की आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष लखन गोरोई, पर्यवेक्षक सौरभ सिकदर व मंडल 1 के अध्यक्ष राजेश मंडल समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলে প্রকাশ্যে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় এবং বিজেপির ন্যাশনাল সেক্রেটারি অরবিন্দ মেননের সামনেই বিজেপি কর্মীদের বাকবিতণ্ডা চরমে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে। আসানসোলের সালানপুরে এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের তরফে নকল মদ তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে 3 কোটি টাকার নকল মদ বাজেয়াপ্ত করা হলো। ঘটনায় 4 জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করা হয়েছে। দুর্গাপুরে করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়লেন 3 স্বাস্থ্যকর্মী। তাদের তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে চলছিল টিকাকরণের কাজ। এদিন মোট 31 জনকে দেওয়া হয় এই ভ্যাকসিন। গঠিত হলো বিজেপির রানীগঞ্জ শহর মণ্ডলের নতুন কমিটি। বিজেপির 1 নম্বর রানীগঞ্জ শহর মণ্ডলের সভাপতি রাজেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে 20 জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। অন্ডালে ফের শুটআউটের ঘটনা। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হলেন এক খনি শ্রমিক। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জামিন পেলেন না এনামুল। গরু পাচার কাণ্ডে আসানসোলের সিবিআই আদালতে এদিন তাকে তোলার মুখে এনামুল বললেন অযথা মিথ্যা মামলায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী 3রা ফেব্রুয়ারি। আসানসোল জেলা হাসপাতালে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে গেল করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া। আগামী 4 দিন ধরে চলবে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ। প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া হচ্ছে এই প্রতিষেধক। আসানসোলে অখিল ভারতীয় মারোয়ারি যুব মঞ্চের 37তম স্থাপনা দিবস উদযাপিত হলো ঘটা করে। লকডাউন চলাকালীন অনলাইনে আয়োজিত সংস্থার নানান সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার দিয়ে করা হলো সংবর্ধনা। আসানসোল নগর নিগমের নবনিযুক্ত প্রশাসক অমরনাথ চ্যাটার্জিকে আসানসোলের গোপালনগর ক্রিকেট ক্লাবের তরফে দেওয়া হলো বিশেষ সংবর্ধনা। সভা থেকে এলাকার সমস্যা দূরীকরণের আশ্বাস দিলেন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। আসানসোলের বিজেপির মহিলা মোর্চার 1 নম্বর মণ্ডলের তরফে দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল।
অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রাজ্য সরকারের বিরোধিতায় সরব হলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অরবিন্দ মেনন রানীগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে করলেন বৈঠকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে করা হলো আলোচনা। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।